अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पानी के नीचे बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को ये मालूम है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया इकराम से था। आप अलैहिस्सलाम के अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिख रहे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा कर रहे हैं। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये आपने ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना और इस ख्वाब को किसी के भी सुनाने से मना किया। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। प्यारे दोस्तों, सूरे अनम और सूरे गफीर में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने ये ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने यह ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सभी भाइयों को सुना दिया। और इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूद था, उन्होंने कहा ख्वाब में सूरज चांद सितारे मतलब ये हैं, सूरज को बाप और चांद को माँ और सितारे यानी भाई यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से फकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे और एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ शहर ले गए और वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई यहूद ने तो खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और आपके जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस चले जाने की बात की। इस पर उन्होंने भी बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसका कत्ल करो, बल्कि उसे यहाँ से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर शहर के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज़ उतार कर उस पर एक पेड़ को कत्ल करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून से भरी कमीज़ को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटने के बल ज़मीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को ये खून से भरी हुई कमीज़ दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ों के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहाँ एक भेड़िया खा रहा था। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते हुए अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो यूसुफ की कमीज़ क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर के बाद यहूद ने कहा, बाबा हमने तो खुद इस बात से हैरान है। तो फिर इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी आराम से अपने बेटों से नाराज़ रहे, यहाँ तक कि उन बेटों की औलाद तक हो गई। और वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफ़िले वालों के ज़रिए उनसे नमकीन पानी के कुएं से निकल गए और उन्हीं काफ़िलों वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर
عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا، کیونکہ پیارے دوستو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین، بے حد خوبصورت تھے، اسی لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسائی تعلق بنائے۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ تو پیارے دوستو جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی، اس کمرے میں اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنے بڑے تھے اور بہت مضبوط۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازے بند کر دیے تھے، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور زلیخا بھی اتنے میں وہاں آئی، اور اس نے جلد چالاکی سے عزیز مصر سے کہا کہ جو میرے برائی کا ارادہ کر رہا ہے، یہ تو ان سے قید کیا جائے یا تو سخت عذاب دیا جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی الٹا ہے، یہ مجھ کو اپنے مطلب پورا کرنے کے لیے اکسالتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہیں۔ پیارے دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا۔ لیکن پیارے دوستو اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکل گئے اور امیر مصر بن گئے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مصر جا کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے گلا لینے کے لیے آ گئے، انہیں اپنے پیالہ گلے میں رکھ دیا گیا اور اپنے بھائی بنیاد کو روک لیا، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس چوراہے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بین ہی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیص سے واپس آ گئی۔ پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا تو ان سے طرح طرح کے کام کیا کرتا تھا، ان کو مارتا، ان کو دکھ پہنچاتا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے۔ جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہے وہ آ کر مجھے بتائے۔ پیارے دوستو ایک بوڑھیا نے آ کر عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجے کو وصیت پر ماری تھی کہ وہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو تو میرے تابوت جس میں میری لاش ہوگی اور اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ وہ تابوت ساتھ نہ لیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا جاننے والے بھی اس بوڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا۔ بوڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کا ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں ہی آپ کو بتاؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھیا سے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے۔ اس پر بوڑھیا کہنے لگی وہ اقرار ہے یہ ہے کہ میرے خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جو جگہ رہنے کو آپ کو ملے مجھے بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ یہ بات تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس پر اللہ پاک کا حکم ہوا
तुम पर इकरार कर लो, हम उसे पूरा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया से कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लूंगा और तुम जन्नत में जाओ, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबूत का पता बता दिया कि वो दरिया के बीच में दफन था। तो प्यारे दोस्तों, सब ने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम को रास्ता मिला। और प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील के फिलिस्तानी में दफन किया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उम्मत मुस्लिम की तरफ से जायजा खैर अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था? हम उम्मीद करते हैं कि क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा और आपको कुछ मालूमात मिली होगी। और प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें उनके बारे में शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ क्या वाकया पेश आया है, सब कुछ उसमें हम बताएंगे। तो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ में तो फेल के तौर पर शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अल्फाज हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बने। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।